साल का सबसे बड़ो चंद्रग्रहण आज लगा। जानून टाइमिंग की हर डिटेल बढ़ते ये सावधानियां 2025 सेप्टेम्बर चंद्रग्रहण भारते लाइव अपडेटगुली। चंद्रग्रहण 2025 कांक्षित अपेक्षा एखन शेष होच्छे। सेप्टेम्बर 2025 लग्ने वार এবছরের सबचेয়ে बड़ो चंद्रग्रहण। विशेष कथा एटा हलो जे बार बार चाँदेर लाल रंग देखा जाच्छे, नाम लोक ब्लाड मुन केও जानी। चंद्रग्रहण तखन छिलो जखन चंद्रमा भूमिर छायाय गुजराता हय एबं सम्पूर्णरूपे डार्क देखा जाए। भारते एटी नांगी आंखों से सहज से देखा जा सकता है। यदि आपनार मने प्रश्न थाके जे चंद्रग्रहण 2025 कबे, ताहले आमरा एखाने बोलुन आमादेर गुरुत्वपूर्ण तथ्य कखन एबं बोलबेन सूतककाल कखन लागबे एबं आपनार लाइव स्ट्रीमिंगे किभाबे देखते पारेन। जानून कौन बेलाई लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ुन हार अपडेट लाइव। प्रश्न चंद्रग्रहण 2025 कखन शुरू हबे? उत्तर एटी चंद्रग्रहण 7 থেকে 8 सेप्टेम्बर 2025 रात्रि शुरू हबे एबं भारते परिष्कार देखा जाबे। प्रश्न 7 सेप्टेम्बर 2025 चंद्रग्रहणेर समय की? उत्तर ग्रहण रात 9:58 PM IST থেকে শুরু হবে এবং 1:26 AM IST পর্যন্ত চলবে। টোটাল ফেজ 11টা থেকে 12:22 AM পর্যন্ত। প্রশ্ন ব্লাড মুন 2025 কি? যখন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ লাল বা তাম্বেকে রং দেখায় তাকে ব্লাড মুন বলে। চন্দ্রগ্রহণ 2025 ভারতে কখন সব? উত্তর এটি চন্দ্রগ্রহণ ভারতকে সমস্ত প্রধান শহর দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দ্রাবাদে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। প্রশ্ন চন্দ্রগ্রহণ 2025 লাইভ স্ট্রিমিং বলতে পারেন? আপনি timeanddate.com, নাসা এবং প্লাস ভোলকি স্টোরি PVS এর ইউটিউব চ্যানেল ছাড়াও অনেক নিউজ চ্যানেলের ওয়েবসাইটগুলি লাইভ দেখতে পারেন। প্রশ্ন সূতককাল কখন লাগবে? উত্তর 7 সেপ্টেম্বর 2025 চন্দ্রগ্রহণ থেকে 9 ঘন্টা আগে এই বিকেল প্রায় 2টো থেকে সূতককাল শুরু হবে।